शारदा टीवी देवश्री राजगुरु आपण मानक स्वागत करुछि। प्राचीन सांस्कृतिक एवं मनोरंजन धर्मी ओडिया पाला आमर एई दर्पण कार्यक्रम रे बापा मां को पिंड पानी दे के पुओ पुत नामक नरकुर उद्धार करिवो। सेते बेले पुओ कोन कहिला धन दुनिया रे नाही पोखरी पाटो पानी गो हिरे आ सब देखि आसीबो मो पिता सोरो मोर भिखारी रो एरे बड़ दुनिया कोठी नदी पोखरी झरणा कुओ नाही मो बापा से थुपी देबे ना सत्य मो स्वर्गरु बापा भिकारी हेई ओल्हे आसीबे मु ताकू पानी देई देले सियो मुक्ति आइबो। बाबू माने कहले अरे एटा एड़े अविवेकी एटा एड़े मूर्ख विद्या बुद्धि शास्त्र पुराण रे थिला पथिक दशा आदि कामिनी लंपट रे तार केते सब हिताहित ज्ञान सियो हेला दशा छाड़ छाड़े हो जहा कहिलु कहिलु पुओ टिके पिंड चाउल दी मुठा बाढ़ी देलु पिंड दे बिलो मंगल कला हेटा कोन ना ओरुआ चाउल रे आम पेला पितल नै धवा कंसा बेला पुओ ता भितरे गुड़ महू कदली चकटा चकटी करी को लोटे की आठु मारी बसिबु ओटा मुठा करके सातटा बड़ा पिंड पिंड कहि के जानी केते बोले ई देलो रे केते होई दियो पथि पुराण सबु तेरे केते बड़ा रखा पिंड मते देखौ पिंड पिंड फपारी वाला पिंड चाउल एरा सब भांडामी खेल एगुड़ा को सब देखै कि मोर समय तमे एथि पाई के आनिच मो समय भ्रष्ट हेलानी अरे ता बता कोन हबि मु देखै मो चिंतामणि सेठी पुर रे एकला थबो केते कथा मन रे भाबुछि से ठारे थिबो सुआ सारी पिंजरा रे थिबो जळ थिबो कि नाही चंदन कुकुम फरुआ केबा देबा फिटाई गा लोक कहिले होय रे एटा नष्ट हे गला रे अरे पुआ कोन भाबुछि थि कोठी ताहा पहुंचिछि को कथा भाबुछि हो हो जहा काम सरी गला तेनु पंडित सदिन आज्ञा पिंड पानी देलानी पचारिला कोन पाए एते सब लीला ना आज्ञा हम पाउना ता टिके देई दियंतु नला आपण जहा कार्य कुआळे हलानी मो पाउना ओना को देई दियो चली जाए एथि बिलुआ मंगल कहिला कला नमस्कार प्रिय भानु गंधार प्रिय शिव घोषणं प्रिय विष्णु ब्राह्मणं भोजन प्रिय तमर अर्थ लालसा एथि पई एते कांड करूछ पुराण शास्त्र पिंड पानी रो बहाना जहा के सब गुमास्ता थारु नेई जीवो जहा ठेंगा फपड़ा करे बिलुआ मंगल चाली गला तो से दिन पिंड देलानी रानी देलानी ता बापा मुक्ति पाई न थांते सेटा गुटे कुळांगारटा सेटा गुटे अविवेकिता सेटा गोटे अधम संतान ताले परवर्ती समय से पंडित अंध कहला चक्षु पाइला प्रभुंकर भक्त साजी के कृष्ण कर्णामृत नाटक लिखिला ताले से तो पिंड पानी बापा को देइनी ताले कवि कहले ये भलिया पुओ पाई के पदटा संयुक्त की सेथिर सारांश निर्जास कर बापा मां को पिंड पानी देई पुओ उद्धार करिवो पिंड पानी कोन कला जीवित वाक्य करण भूरि भोजन बया पिंड दानेन पुत्रस्य पुत्र बापा मां बंची थिले शरीर पिंड जीवित थिला बेले पानी बोले हस्त रे जो बापा मां तो कथा को वचन को पानी को बापा आज्ञाधीन पुत्र मान्यता प्रदान करी निज हस्त रे सेवा करिला जीवन उत्सर्गीकृत कला जीवित रे वाक्य पूर्ण कला मरी गला परे भूरि भोजन दे ताले ये पुओ कहिछि बापा ये जीव मोक्षर कारण चिंतामणि पद सेवन जियो हो बुझिलानी ता कथा तेनु हम बुझिबा दरकार पिंड पानी बोली चाउल पानी दियो ना अरुआ चाउल पानी न बापा मां जीवित थिला बेले जते बापा भाई युवक बंधु अछंती आज्ञाधीन पुत्र ही तांको कथा को टिके मानंतु आज समाज कहूछि से बुढ़ा छुआ कटकट होथु हमर किए पचारुछि मो बापा टिके छना कोन डाकिला कोला तेनु पंडित घरे पालिया भाई आसिले तू आहुरी कतु छेना पड़ नाही कहता पसी घर को पळेबे से तो पुनी पाला गाइबे तेनु सेदिन गुरु कहिले
कहले मु सुनिली तमर संतान न हबार दुखटा तुमको मर्माहत करूची काई संतान दुख ना सुन मु पदुटे तुमको प्रिय सत्य कथा कहूची कहले पुरसक्त मु पासायत बद्य प्रतीक्षाश्रित अस्तित कल्पतरु छाया माश्रित सुरभि पथिक हे राजन दिलीप तमे ज्ञानी गुणी वीरपुंगव एते बड़ मार्गदर्शक सत्ज्ञान अधिकारी स्वर्गपुर सभा को तुमको आवाहन करा जाइछि तुमे सेदिन स्वर्ग सभा कुधर्मार यात्रा रे थिला बेले तुम पत्नी सुदक्षिणांकर पड़िथिला सुध स्नान पाळी शास्त्र कहे जेते बेले नारी बापा प्रीति मागिब कामना वासना नारी अंगरे जागृत हेथिबो जदि कोनोसी पुरुष ताकू आज्ञा प्रीति दान देबारु वंचित रुहे ताकू नरक कष्ट अनुभव करा तेणु मने पड़ी गला मोर पत्नी राज सुध स्नान पाळी मते अपेक्षा करिथिबो तर तर हब सत जते बेले तुमे आसुथिलो बाटरे बसिथिला मा गाभी माश्रित कल्पतरु छाया सुरभि पथिक सुरभि नामक गाभी कल्पवटर वृक्ष मूल आश्रिता थिला तर तर आसिला बेले आपणकर पादराजन बाजी गला आपण सम्मान देले ना चाली आसी जहा फल रे सेई मा अभिशाप देछि जो कामना वासना को चरितार्थ पूर्ण करिवा पई तुमे व्यतिग्रस्त हे मते आज असम्मान तो करि जाउ छराजन मु अभिशाप दउछि तुमर से आशा पूर्ण होइबो नाही संतान सुखरु वंचित तुमे सेइथि पई अछ गुरु को दिलीप कहले हे गुरुदेव एबे मु कोन करिबी मोर मार्गदर्शक आपण मते टिके कुहंतु मु कोन कले एथिरु मुक्ति पाइबी समस्यार समाधान कुहंतु गुरु वशिष्ठ कहले कले आश्रमे अछि मो नंदिनी चोरा तोर बंदिनी चोरा तोर बंदिनी माथा कल्प तु से काम दुहा कोया कले मा सुरभिर सेवा करी मन तृप्त कले हुए त तुमर ए अभिशाप रु मुक्ति पाई पारंत किंतु एबे मा सुरभि छंती स्वर्गर अतिक्रम करी से स्थान तुमे प्राप्ति करि पारिबो ना तार नंदिनी मा छुआ मो पाखरे अछि नंदिनी रूपिक मा जे तार हुची संतान तुमे जदि तार सेवा शुश्रूषा करी ताकू निजर संतुष्ट करई पारिबो सेबारे हे तो ता कृपा हेले तुमे संतान के पाई पारिबो मु भाबु सर आ गुटे उपाय करथिले राजा रानी एते कष्ट करि न थांती कोन एति मोर पिल्ला हेलानी ता मां कहला जदि मो तो देखु एते वर्ष बाहाला पिल्ला हो ना अच्छा जदि आजि तने मते पिल्ला न दबो तुमको मु छाड़ीबी मु डाइवोर्स करके मो बापा होता अच्छा मु कोन कली चलाक्षा लोक मु कहली आजि तोर पिल्ला दरकार केते पिल्ला दरकार ना मोर पिल्ला दरकार आजि ता मां को गाड़ी पछ करे बसैली शहे शहर चलेगी नुआ पटना रे पहुंची अच्छा दुकान खोला थिला 150 फोपाली दुकान ऊपर अच्छा से बस्ते पिला बाहि नेला ता मां धर के खेलो अरे कुड़ागार से काठ कंढे की प्लास्टिक की कंढे पिला मागी थला गोतन कोली गोते कोन न बु शहे गदे देछि आई अरे गुरुंकर ठारो मार्गदर्शक साजी आपण मानकर मति सम्मति प्रदान कले राजा दिलीप गुरुदेव वशिष्ठ कहले पारिबो मां नंदिनी रो सेवा शुश्रूषा करी तुमे गोपाल कर रक्षा करता तुमे गोपाल रूप रे राजा रानी केबे सेवा करिबारे समर्थ हेई पारिबो सेदिन राजा कहले हे गुरुदेव संतानर दुख आमको एते मर्माहत करि देछि जे आमन जीवन थाई कि नथिबा संगे समान तेनु आमे जहा आपण कहिबे आमे पालन करिबु से दिन राजस्व वस्त्र को परित्याग करी राजा निजे पंडित गोपाल विश्व को धारण कले द्वितीय स्वर्ग को आसुछि कले अर्थं प्रदानम धूप प्रभात दाया प्रतिग्राहित गंध माल्यामु वनाय प्रीत प्रतिबंध वच्चाद सर्वन धेन्मुन मुते चमतो तो पैसा किया है राजा मस्तकर पगड़ी राज मुकुट को वर्जन करी गोटे सर्वसाधारण गौड़
ଦୌଡ଼ିଆ ବସ୍ତ୍ରରେ ବାପା ଲୁଗାରେ ଆଜି ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ବାନ୍ଧି ପକେଇଲେ ବସ୍ତ୍ର। ଆଜ୍ଞା ସେ ରାଜର ବାପା ପରିଧାନ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ସାଞ୍ଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ଆଜ୍ଞା ଧବଳ ବସ୍ତ୍ରକୁ ପିନ୍ଧି ହାତରେ ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ିଟିଏ ଧରି ସାଧାରଣ ଗୋପାଳ ରୂପରେ ମା ନନ୍ଦିନୀ ଯୋଉ ଆଶ୍ରମରେ ଅଛି ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ସେ ସ୍ଥାନ ସମେତ କଣ ଖାଇବ କେମିତି ଶୋଇବ କେମିତି ବିଚରଣ କରିବ କୋଉଥିରେ ତୃପ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଜ୍ଞା ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକିରି ଇଚ୍ଛା କଲେ ଘାସ ଖା ଘାସର ପ୍ରିୟ ମା ମା ତ ଘାସକୁ ଭାଇ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋପାଳ ସାଜି ପଣ୍ଡିତ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ନିଜେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ ସେଦିନ ରହିଗଲେ ରଜନୀରେ ଆଜ୍ଞା ଆଶ୍ରମରେ କାଳକ୍ରମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାତଃ ହେଲା ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ମା ନନ୍ଦିନୀ ଅଛି ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ପରିଷ୍କାର କଲେ କଲେ ତସ୍ୟା କ୍ଷୀରନ୍ୟାସ ପବିତ୍ର ପାଂଶୁ ସୁନାଲି ଧୁରୁକୀର୍ତ୍ତି ରୟା ମନୁଷ୍ୟାସୁର ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ ନରତ ସୁତିରନ୍ନ ଗଚ୍ଛତ ନନ୍ଦିନୀ ଯୋଉଠି ବନ୍ଧା ହେଇଛି ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିଛି ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ସବୁ ଅପରିଷ୍କାର ଆବର୍ଜନା ରହିଛି ସବୁକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ନିଜେ ନିଜ ହାତରେ ନିଜ ଘର ଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର ସଜେଇ ଦେଲେ। ମା ଉପରେ ଫ୍ୟାନ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଉଙ୍କୁଣି ବାଛି ପକଉଛି ନିଜେ 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 ଘାସ ଖୁଆଇ ଦଉଛି ସେ ସ୍ଥାନକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କଲେ। ମା ଅଛନ୍ତି ସୁଦକ୍ଷିଣା ରାଣୀ ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷାରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଇଏ ସବୁକୁ ସଫାସୁତୁର କରି ମାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗତରେ ନେଇ ବନ ବିହାର କଲେ ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ। କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେତେ ଘରେ ପେଜ ତୋରାଣୀ କୁଣ୍ଡା ନଡା ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ହଉଛି ବାପା ମା ମାନେ କୋଉଠି ସବୁଜ ବନାନୀରେ କଲେ ଆଶା ତମର ଭି କବଳ ଇଚ୍ଛ ସ୍ମରଣ ବଂଶ ନିବାରୁଣ ଇଷ୍ଟ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସତେତ କୋମଳ କଅଁଳିଆ ସବୁଜ ବନାନୀ ଘାସ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବା କୃତ୍ୟ ନିଜେ ମା ଯେତିକି ଚରି ଚରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରାରେ ବାଧା ଦଉନାହାନ୍ତି ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଛିନ୍ନ କରି ମା ନନ୍ଦିନୀର ମୁଖରେ ପଣ୍ଡିତେ ନେଇକି ଖାଇବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା କଲା ବେଳେ ବିଚରଣ କଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବାପା ମାଛି ଲାଗୁଛି ଡାଉଁଶ ଲାଗୁଛି ଧୂଳି ମଇଳା ଲାଗୁଛି ସେ ନିଜ ବସ୍ତ୍ରରେ ରାଜା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଝାଡି ଦଉଛନ୍ତି। କଣ୍ଡୁ ହେଲେ ଲାଞ୍ଜ ମା ଯେତେବେଳେ ନନ୍ଦିନୀ ଆଜ୍ଞା ବାଡଉଛି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ରାଜା ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ନିଜେ ହସ୍ତରେ ନେଇ ପକଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କେତେ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ବିଚଳିତ ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ କେତେ ବାଟ ଯିବ ସିଏ ରାଜା ଜାଣନ୍ତିନି ନା ରାଣୀ କି କହିଦେଲେ ପ୍ରିୟ ତମେ ଆଶ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ଅପେକ୍ଷାରତ ଥାଅ ଆମ୍ଭେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଯଥା ସମ୍ମାନରେ ମା ନନ୍ଦିନୀକୁ ତୁମେ ବନ୍ଦାପନା କରି ଭିତରକୁ ନେଇଯିବ ତାଙ୍କର ସୁସ୍ୱାଗତ କରି ରାଣୀ ଫେରିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁଠାରେ ପଛେ ଆଗେ ଆଗେ ଯାଉଛନ୍ତି ମା ନନ୍ଦିନୀ ଯେଉଁଠାଏ ପଡୁଥାଇ ଚାରି ଚରଣ ଅନୁସରି ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ପୁଣ ସେବାରେ ମନ ତାର ସମର୍ପି ଦେଲେ पछे पछे जानती दिलीप जुआड़े जुआड़े गले तांको पादकु चाही चाही चाली चाली जाउछंती बापा गला बेले विचरण करी मा नंदिनी क्लांत हेई पड़िछि विश्राम कला जो जगह रे कले स्थित स्थित चलाइत प्रयासं सीमा सोन बांध धीरा विलासी जलमाददा विलास भूपति रत्न स्थित जगारे जगारे ठिया हेई पडुछंती राजा ठिया हेले चाली थिले राजा
ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯାଆନ୍ତି ଯଦି କୋଉଠି ବିଶ୍ରାମ କରି ନେଇ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସେ ରାଜା ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ସେ ଗାଈ ଶୋଇବ ରାଜା ବି ଶୋଇବେ ନା ନା ଗାଈ ପରିସ୍ରା କଲା ରାଜା ବି ପରିସ୍ରା ସେଟା କହୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ନିଷେଧିବାସ ନବାନ୍ଧବୀରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟ ବିଚରଣ କରି କ୍ଳାନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ରାମରତ ନିଜେ ଆଜ୍ଞା ମାଙ୍କର ସେବା କରି ସେଇଠି ବିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କର କଣ୍ଡୁ କରି ଦିଅନ୍ତି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ଏମିତି ଦୈନନ୍ଦିନ ତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିବ ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର।